Aou salam alaikum aou bismillah Kamisoko YouTube chaîne San fait bienvenue Kamisoko YouTube chaîne. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أمبي أمبدي سلامة بلا جلنفو ني سلامة فولي نوي السلام عليكم ورحمة الله abalma ke anaw denke na ko kalande do amara sila fransi ambade on amanga kisa kitabu na fetugula ajib ni garibu oluka kisa ama jofenta ani sabanana ne volume 13 ka ben bima samedi le 19 février 2022 ambade on volume 12 no jofenta na flana ani kisa in joromi inshallah amina tay katemena bi klo garse mana ka minyi amno day klo ko ambade volume 12 jororomi garibu kono mi naya nyini saadan fe akaddo yira kundi dina la no islamaya dina e ibrahima cirani minyi alayhi salam ka nyefwai ka ala re mangutu ka ala ka bara ufwai ka ala ka keta ufwai ka ala bunya ufwai ka ala ka si ufwai sadan na dina ka jama bela jilen tubira ninga ga silame ibrahima kasra alayhi salam na foro silame dota famo silame de yere kun di bakay aha el muslim mo mi ya yere di l'islam yere kun di dine yere di alama wala mbadum sadan na ka jama donin ko fe silame ya dine la ibrahima ka tasra alayhi salam garibu ya nyininga ayini jamakulu banu mine chukudi aduna ka kisolo ku nyefo kana sefo irane mo baklini keme flami mablo jonyala ani roi chabor o demso fakritage na ka jomso keme ayulu ka kisaw bela jele nyefo ayu mine chukumna ayu bela jele nyefo garibu kwa makaka blanye akata fakritage irala akapale konna la kelma ka chateau minjo na keleme ka fakritage na ka jomso keme blay ambadeu wulila ñoo fe garibu ni saadan madumara num nana se chateau dala fakritage be chateau min kono fakritage nya dara garibu nya dara fakritage ka fakritage kuma ufo kuma mayira ka fo mideme nyini fe e wa fo mutomi garibu ka ko jaray ay garibu mangudu akoy de keleke cey minga kle bolé do ni keleke cey waratika ani kisa enjoy amina tay bi mbadum ak lu garse ga manaka minye abdu me nam protège-moi de ce ogre a'udhu billahi min sharri shaitan la'inur rajim ambadum ammi tangani allah ku ta'ala fe ka bo iblisa la'inuna jenyon bela jelen toroma Bismillahirrahmanirrahim. Anyan sinsin Allah ta'ala to barkama masam ye fen bela jelen damne na be tla ka fen bela jelen ba chapor masaga meshu ko ninga duguje jeljelele wala ikrami koni anyan sinsin na to barkama fa alul lima yuridu min njambake o beneme masaga min kelina nam Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammadin wa sallim. Mbadeo ko fe ameseli danfon la fusamanci ka kiraw nyemoro ni nabanyimo nyemoro ni cheminga fusani anfa adama din bela jeli akote ko Allah taala ali Muhammadu ken nabanyima ye kasoro anfa adama beji ani bogoni nyogonche ko koro ya sura bogoma ta makafolo kana do tulila la rosi jugoro o ya sura ali Muhammadu ken nabanyima ye Allah taala fe asura le norobe la rusi mununu abe ala tanu abe ala sanu yafo chupor ansilla zamzam yu makiwu na sudunge sanumonka o kofe anye do ke libra su zamani fa'alul qariyati jadduhu nasr li haqq bil haqi asidi shirfu madan haidara ame do ka naka dimay kanyina law tala fe nye heren la hara here dajurbe ala min bulola ku nye shana kramoko ma
diɲɛ tɔɔrɔ ani lahara tɔɔrɔ dajuru bɛ ala min bolo an b'a ɲini ala fɛ a k'u jɛn ka bɔ n'an karamɔgɔ ma ala kana n'a malo ala kana n'a labila kira yɔrɔ ma kama sɔli ala nabi nam Protège-moi de cet homme. n kɛlen kumana min fakiritage a y'i kanto garibu ma a ko e kungo dalankolon warabaw e kɛlɛkɛcɛ min ye waati kunanja ye i tɛ n kisi wa n kisi kan tanga ka bɔ maadun wara tɔɔrɔ ma n'o ye saadani ye nam J'ai peur qu'il m'ôte ma virginité et me mange après cela. wallahi n sirannen don a kana na bin kan ka n bogotigiya ta o kɔfɛ ka n jeni ka n du sabu baara wɛrɛ t'a la adamaden duni kɔ japɔr nam Prends-moi, je servirai tes femmes. fakiritage a ko garibu ma n b'a ɲini fɛ i ka n minɛ fusa kɔrɔ yɛrɛ la koyi na k'i ye muso ye n b'o kɔrɔ dɔn ni n ka bin ka ni n ka npogotigiya ta ka tila ka n jeni ka n du nam Mais Garib lui dit, o kɛlen kumana bi garibu ye fakiritage jaabi tu as ma protection jusqu'au jour où tu arriveras chez ton père. a ko i bɛna ka tanga kɔnɔ fɔ don na ni ala tala o yira n na don min ɲɛ bi da i fa kan n b'i segin i fa ma o kɔrɔ ye maa dun wara jɔlen filɛ a tɛ se ka gɔngɔli sigi i kunsigi den kelen n'a magar'o la n b'a ni diɲɛ fara ɲɔgɔn ɲɔgɔn cɔpɔ Au lieu de ta grandeur. Fakridage alors appela sur lui une longue vie. o kɛlen kumana min fakiritage a ye duwawu kɛ garibu ye a ko ala k'i sitigiya ala ka si jan d'i ma ka barika don i la kuma ninnu diyara n ye hakili sigira nam La puissance et les honneurs. a ko ala ka bonya d'i ma ala k'i kɔrɔta Garib fit délivrer les Iraniens et tourner vers o Fakhritage. kɛlen kumana bi garibu ye yamaruya di a ko kɛlɛkɛcɛw ma a ye iranien minnu filɛ juru la nin a ma 1,200 a y'a bɛɛ lajɛlen ka jɔnya juru tigɛ ka bɔ u kan n'u senw na a y'u bolo huni nam Dis-moi qui t'a fait quitter ton château pour venir à ces déserts. o kɛlen kumana bi garibu y'i kanto saadan ma o do wa Fakhritage. garibu y'i kanto fakiritage ma a ko jɔnni de ye e bɔ i fa ka masaya palais kɔnɔ ka na n'i ye yan kuluju ninnu ni saheli jamana la yan ni tilebilen ninnu kɔrɔ jɔnni ye bɔ i fa ka yɔrɔ la ka na n'i ye yan nam À ces solitudes te faire prendre par les coupeurs de route. sababu jumɛn ye e bila ka bɔ i fa ka palais kɔnɔ ni saadan n'a a denw n'a ka jɔnw binna i kan sira la sababu jumɛn y'i bɔ i fa ka palais kɔnɔ fakiritage n jaabi nam Mon père et les gens de son royaume, ô mon maître, o kɛlen kumana bɛ fakiritage ko garibu ma nam comme ceux des pays turcs et des Dailam, comme les marges adorent le feu. Sans passer au roi tout-puissant. Il y a chez nous, dans notre royaume, un temple dit au feu. nam À chaque fois qu'il en vient la fête, les filles des mages se réunissent avec les adorateurs. a ko sababu min ye ne bɔ n fa ka palais kɔnɔ n bɛn'o f'i ɲɛna ne matigi a ko anw fɛ yen anw bɛɛ lajɛlen bɛ tasuma de bato san o san o tasuma boli bato in tasuma bolilama min b'an bolo n'a mɛnɛnen don bigi ni foyi ti don a la nka a ti sa sitanɛ kɔkɔlen don ni anw ka jamana bɛɛ lajɛlen b'o de bato ani ne fa bɛ jamana fɛn fɛn mara Dayilan ni Turki ninnu n'a ma kɛ ala kelen ye min ye sankaban dugumakolo da o bɛ tasuma de bato san o san o boli ɲɛnajɛ dɛ o de bɛ sigi sen na n'o bɛ sigi sen na sisan bogotiginiw a maabadenw wuradenw kɛlɛkɛcɛfarinw denw généraux denw ministres denw o bɛɛ lajɛlen de bɛna o boli bato yɔrɔ in na nam Tous restent là un mois, la durée de la fête. a ko wa o ɲɛnajɛ in mi kuntala bɛ bɛn kalo kelen de ma bɛɛ lajɛlen b'o kalo kelen kɛ a boli so in na ye nam Puis s'en retournent dans leur pays. a ko n'o kalo kelen banna kuma min yamara bɛ di bɛɛ ma bɛɛ bɛ segin ka t'i sigiyɔrɔ la i fa ka jamana kan Et c'est ainsi que, suivant la coutume, je suis partie accompagnée de mes servantes. a ko o sira de kan ne taatɔ de kun don o boli bato yɔrɔ in na
et de 2000 cavaliers détachés à ma garde par mon père. Et asura ne fa ye sotigiden ba fila ani nga jɔnmuso 100 sotigiden ba fila bilara k'u ka an kɔlɔsi ka taa n'a ye ka segin n'a ye. Nam. Cet ordre nous a attaqué à tuer certains d'entre nous. A ko kelen kumana min Saadan ma do wara indi bina on ka sira la sa ka maa 800 fana ka maa 1,200 kɛ jɔn ye. Nam. Et capturer le reste nous emprisonna dans cette forestesse. A nana n'anw y'a ka palais in kɔnɔ yan sisan kungokolo fantan bantan kɔnɔ ka sɔrɔ k'an kɛ jɔn ye yan. I ɲɛ b'an na cogo min kɔni. Nam. Voilà ce qui s'est passé aux héros parmi les braves. A ko cɛfarinw ka cɛfarin min kɛra o ɲɛfɔli fili ye nin ye. Nam. Que Dieu te défende des malheurs du temps. A ko Alahu Taala k'i kisi ni k'i tanga ka bɔ waati masiba n'a balawu bɛɛ lajɛlen ma. Nam. Ne crains rien, répondit Garib. Garibu ko a ma a ko Fakiritaj masamuso n'o ye masakɛ denmuso ye kana siran kana hami kana jɔrɔ baasi t'i kan foyi tɔɔrɔ t'i sɔrɔ kan to balola kɔni. Nam. Je te ferai rejoindre ton château et les lieux de ta grandeur. N b'i lasegin i fa ka masaya palais kɔnɔ i ka bonya na segin ma kɔni i ka bonya cɛ la n b'i lasegin ye. Nam. Fakiritaj fit des vœux pour lui baisa les mains. Nin kelen kumana min Fakiritaj a ye layidu ta Garibu ye ni ka Garibu tɛgɛ minɛ ni ka bonya. Nam. Garib la quitta en ordonnant de la traiter avec honneur. Garibu sɔrɔla k'i kanto Saadan ma a ko a fɔ i ka mɔgɔw ye u ka nin bonya ni ka maabaya hali ɲɛ kana kuma kɔrɔ a y'i kɔ don Fakiritaj la sisan. Nam. La nuit passée et le matin venu, il se leva, fit ses ablutions et pria. N badenw su kora ni ka taa se fajirida hakɛ ma Garibu wulila ni ka seliji ta k'a ka seli kɛ. Nam. S'inclina 2 fois selon les règles de notre Père, a ma ami de Dieu. wuli fiyewu f'a ye jɔko 2 seli Alahu Taala ye fajiri jɔko 2 kɔni sabu anw bɛ Ibrahima ka sira de kan. Nam. Salut sur lui. L'orgue et ses enfants et toutes les troupes de Garib firent de même. O kelen kumana bi Saadan madun wara n'a ka jama bɛɛ lajɛlen ni Garibu yɛrɛ ka sotigiden 200 o bɛɛ lajɛlen ye fajiri seli Garibu kɔfɛ jɔko 2 kɔni. Nam. Après quoi, tourné vers Saadan, Garib lui dit. O kelen kumana bi Garibu y'i yɛlɛma salamu kɔfɛ k'i ɲɛsin Saadan ma a ko Saadan ma. Nam. Ne nous feras-tu pas le plaisir de nous montrer la vallée des fleurs? A ko Saadan mun donni ma ni i ka yan jamana in ka yɔrɔ dɔ wele ko Vallée des Fleurs munna i ma t'o yɔrɔ in yira an na dɛ sabu o yɔrɔ in y'o mankutu mɛn a mɛnna a ka dugujukɔrɔ nafolo bɛɛ lajɛlen maralen bɛ yen de. Nam. Merci mon maître. O kɛlen kumana bi Saadan ko ne ɲɛmɔgɔ o bɛ kɛ min ka di ye o bɛ kɛ. Nam. Et tous de s'en aller. O kɛlen kumana min u bɛɛ lajɛlen wulila ni ka tugu Saadan kɔ sisan. Saadan et ses amis et Garib et les hommes, la reine Fakiritaj et ses servants. Saadan n'a denkɛ cɛ 5 n'a ka kɛlɛkɛcɛw u tugulen bɛ ɲɔgɔn kɔ. Garibu dalen b'a kan n'a ka kɛlɛkɛcɛ 200 Fakiritaj n'o ye Urashaburu denmuso ye o fana n'a ka jɔnmuso 100 olu tugura u kɔ. Nam. Saadan dit à ses esclaves et à ses servants d'égorger des bêtes. Saadan sɔrɔla sisan ni k'i kanto a ka jɔnw ma a ko a ye misiw ni ɲɔgɔmɛw ni baw ni sagaw a y'u kantigɛ n ka dunanw ye. Nam. De cuire le déjeuner et de le présenter sous les arbres. A ye sogow wɔrɔti a ka dɔw don dibi la a ka dɔw tobi ka naji duman k'u kɔrɔ a ka taa an ka yirituba la a ka fɛnsɛw fɛnsɛ ye a ka na ni dumuniw ye cɛpa. Non. Il avait en effet 150 servantes et 1000 esclaves. A ko y'a sɔrɔ jɔnmuso minnu bɛ dumuni tobi la a cuisine ni minɛn ta ka di yan o 150 tun bɛ Saadan bolo esclave kun ye joli ye 500 000. o y'a sɔrɔ jɔn o 500 b'a bolo cɛ kun masara. Nam. Il cuisinait les chameaux, les bœufs et les moutons. O ma wuli fiyewu f'u ye ɲɔgɔnmaw kantigɛ ka misiw kantigɛ ka sagaw kantigɛ ni ka bɛɛ lajɛlen tobi cogo dumanw na. Garib et ses gens vinrent donc à la vallée des fleurs. Garibu n'a ka cɛw y'u ɲɛsin ka taa o tuba in kɔrɔ Vallée des Fleurs o yirituba de ye a ka dugujukɔrɔ nafolo ninnu bɛ yen nka yiritu in bɛ kɔfolo dɔ de da la o kɛlen bɛ ka yiriw turuturu yiri minnu a bɛɛ lajɛlen fleur ju belebelebaw ye n'i y'a ye o b'a wele ko fleur kɔfolo min tɔgɔ dalen bɛ ko fleur la kɔni la Vallée des Fleurs. Nam. Sa vue là lui fit trouver chose extraordinaire. A ko ni ɲɛ dara ka a bɛ filɛliba hakilimaw a ye na cɛ ka ɲi a fleurw bagayalen don dɔw ye bilenman ye dɔw ye nɛrɛmuguma ye dɔw ye violet ye couleur sugu bɛɛ b'a la a yiri yɛrɛ turuturu cogo
ana yiri yɛrɛ bagalen bɛ cogo min a yɔrɔ nɛmalen bɛ cogo min yiri ninnu yɛrɛ u ye na cɛ ka ɲi o ye cɛnya da ye il y avait là des arbres par bouquet entier o yɔrɔw la i bɛ yiri dɔw ye minnu dilannen minnu turulen don u bouquet lama don u kɛlen bɛ k'u coiffer cogo cɛ ɲi na les oiseaux qui chantaient leur mélodie dans la ramure i tɛ dɔwɛrɛ mɛn fɔ kɔnɔw ka kasikan dɔ bi dɔ laminɛ minnu ye kasikan dumanw ye n'i y'u mɛn a mɛn tulo la ka di les rossignols reprenant l'heure et la mélodie de la voix de la tourterelle posaient sur le lieu qui marquait de celui de la Tour Miséricorde. Garib se fit diriger avec l'orgue et tous les gens vers la vallée des fleurs. Mana min ni Garibu ni Saadan Madun wara o bɛɛ lajɛlen n'u ka jama y'u ɲɛ sisan u nana don nin tuba in kɔrɔ sisan yɔrɔ cɛɲinba in yɔrɔ nɛmalenba in u sera yen. Il y vit entre une foulée d'oiseaux de tourterelles dont la voix posait sur les lieux la marque de celui. U ye kɔnɔ minnu jamakulu bi taama ɲɔgɔn fɛ u bi kasi ɲɔgɔn fɛ u bi pan ɲɔgɔn fɛ u bi sigi ɲɔgɔn fɛ nin bɛɛ lajɛlen filɛli n'u ye Garibu hakilimaw. Celui qui est de toute miséricorde. Garibu ko nin bɛɛ lajɛlen hinɛ masa ka baara de ye Arahamani Rahimi kɔni cɛpɔr danfɛn bɛɛ lajɛlen daba ma ale de ka baara ye nin bɛɛ ye. La mésange qui chantait de la plus belle voix qu'on eût dite humaine. Garib vit aussi les arbres et les paroles se fatiguèrent à décrire. Le ramier dont la voix lorsqu'elle s'élève au matin fait perdre à l'homme toute raison. La colombe à collier et les perroquets qui lui répondent de sa voix la plus éloquente. Et les arbres à fruits à chaque fois deux sortes, les grenades acides de 12 pendues aux branches, les abricots et les amandes douces aux cafrés et les amandes. Ako anako daina e grenadini yiriden n'o ye pomme ye raisin i b'a bɛɛ lajɛlen fili falalen ye a ka suru tɛgɛ la ni ka kari k'a don cɛpɔr. La vallée enchanta Garib qui fit dresser le dais de facritage. Garibu ma wuli fiyewu kɔfolo in a bɛn'a ma a yɔrɔ in kan n'o ye Garibu sɔrɔ a dusukun na a sɔrɔla ka na fɛnsɛn n'o ye tapi ye Urashaburu denmuso ye n'o ye facritage ye masakɛ denmuso o ni bonya ka kan Garibu y'a bonya k'a ka tapi fɛnsɛn. On le dressa sous l'arbre et il attendit un tapis somptueux. Garib s'assit, on apporta le repas, ils mangèrent jusqu'à satiété, puis Garib appela. U bɛɛ lajɛlen ye dumuni kɛ sa u sigilen kɔfɛ dumuni nalen n'u ye dumuni kɛ f'u kɔnɔbaraw fara u y'u tɛgɛw ko k'Ala barika da. Alhamdulilahi rabbil alamina kɔni Ala ye ni ce e min ye nin dumuni nɔgɔya ye o fɔlen kɔfɛ kumana min Garibu y'i cɛ ka bɔ a da kɔrɔ. Puis Garib appela Saadan. A y'i kanto Saadan ma. Me voici mon maître. Saadan ko ne ɲɛmɔgɔ e ko mun. As-tu quelques vins? Oui, j'en ai de toutes les citernes pleines de vin. A ko Saadan minfɛn dumanw olu b'i bolo yan wa? Saadan ko ɲɛmɔgɔ minfɛn qualité min ni min tɛ kelen ye o suguya caman b'an bolo yan. Saadan dépêcha 10 esclaves qui apporta force vin. Saadan ye jɔn kɛ kɔkɔlen 10 a y'olu ci teliya bɛɛ lajɛlen na k'olu kana n'u ka minfɛn dumanw ye. On mangea, on but, on se régala. U ma wuli fiyewu f'u ye dumuniw kɛ ka minfɛn dumanw min u bi yɛlɛ u bi tulo u nisɔnw ka di nisɔndiya da bɛɛ lajɛlen la. Dans l'émotion qui avait gagné Garib avec les autres. Il se souvint de Madia. Garibu kun bɛ nin bɛɛ lajɛlen na a ɲinɛnen kun don Madiana kɔ nin sanga bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a bɛ yɛlɛkolonji la kumana min a hakili jiginna Madia la cɛpɔr. Ils restèrent ainsi 3 jours pour manger et boire. U tora ye fo ka taa se tile 3 ma dumuni bɛ kɛ minfɛn dumanw bɛ min fa bɛɛ ye kɔrɔ ye. Garib convoqua son frère Sahim et lui dit. Garibu ye a balimakɛ Sahim aleli wele a ko n balimakɛ n'a de an ka ɲɔgɔn ye kɛrɛfɛ u taamana dɔɔni k'u yɔrɔ janya ka bɔ maaw la. Prends avec toi 100 cavaliers, va voir ton père et ta mère. A ko Sahim n b'a fɛ i ka sotigiden 100 olu ta an ka cɛ 200 in na i n'u ka segin i ka taa an fa lajɛ k'an ba lajɛ ka Mahadiya lajɛ ka na denbaya kibaru d'a ma an bɔra a mɛnna dɔɔni o
Ndogo ta dimaya nyebo srala. Nam les Banu Katan et ramène-les tous à ce lieu où ils vivront le reste de leur jour. Ako ni tara anfa ananga jamakulu bela jelen che ukana ya ukonu ka nyema toke ya sabu ya yoro nemale asigi kati kle fanga mambo ko folo mbe yoro nema ya ledo asene fombinya nam. Pour moi, je ramènerai la reine Fakritage à son père. Akonne garibu nebna ura shabur demuso ura reine Fakritage nebna le escorte ninga genge ka kishi ka tanga kata da fama. Ekata ikana nanga kabila be kana sigia nebitani reni meta manto afala chopor. Non? Toi, Sadan, demeure avec tes enfants dans cette forteresse jusqu'à notre retour. Garibu go Sadan eni deun. Nam. Et pourquoi ne me prends-tu pas avec toi au pays d'Iran? Sadan ko garibu ma muna ititani ne ife. Ntugi ko etugunona de kadne nta fa ali fien katemanche ala yi kanundun zukuna. Ambe bala kele mi mbato koni. Nam. Tu as fait prisonnière la fille de Chabour, le roi des Iraniens. Garibu ko Sadan ikoloshi de. De Chabour demuso ura mimi wele ko Chabour demuso Fakritage de ya jonya mine kaka maufa ne kungolo yiran kungolo chela misraniye masake kanani atasarela ki ni nya franyo nam. Si ses yeux tombent sur toi, il mange ta chair et boit ton sang. Ako Sadani koloshi garibu gapma ako ni ura Chabour nye dara eka ka doke ya demuso jona mine ka ma keme shegin faka ka keleke chewla abada birlanigi joli mi ki suko nyimi nam. En attendant ces mots, l'orgue de la montagne rit très fort comme un tonnerre grondé. Manu menen ko fe Sadan fe garibu kumato Sadan ayele la kwa ayele kan iba foko kabapuluka. Non. Mon maître, dit-il, par ta vie, si les gens du Daylam et les Iraniens se regroupèrent contre moi? Aïkato garibu ma ako ne nyemo nyin kali ka nyenamayala ni Daylam kauli Iranien nu farla nyogonka kade kelenkele nam. Je les abreuverai de la boisson de la mort. Wallahi nasa galama sigi kelengelen bela jelen dala etendo ala inkaraba kandema. Tu es bien comme tu dis, mais ne bouge pas de ta forteresse. Garibu ko Sadani ye kinyefo. Sigatala ye chefarinye. Ibi sekula. Ibi kelenye do. Wa tisila. Nga ikaya. Imanga taye ko toya. Iki damu inika jong anika kelenye. Ayama kono amina. Amina sigi dumange yao. Nam. Je t'écoute et je t'obéis. Okelen manabi Sadan ko garibu ma mbilame ni la batuli ke baye kapuma kauna ni mi fombo ke nam. Sahim parti. Garib lui se dirigea vers la pays d'Iran. Sahim kelege cheke me faraka yinyeshi ukwa jamana kan abita fana ba abu animadiana abu mahadi abu bechekana garibu aleni cheke me to nyu dasisa masamuzo kwa mimi wele ko Fakritage abina tana Iran abita da fama masake mimi wele ko roi Chabour chopor nam. Emmenant ces gens ainsi que la reine Fakritage avec les siens. Ils ayant pour but les villes de Chabour, le roi des Iraniens, et voilà pour eux. Ako garibu mawule fio la yini do de wa bolo wa fa kata masake demso dama ka nyeda Iran reka ula la ya do kado Iranien re masuku jumui usigile mesigi chuko jumena ura Chabour ire ka masaya asinsine mesigi chuko jumena nam. Quant au roi Chabour qui avait attendu que sa fille s'en revint du temple du feu. Ako minye masakaye mime wele ko roi Chabour no ira masakaye sa ale be ka makonondi dege nde muso tara tasuma bato nyenejela amaseki. Et qu'il n'avait pas vu retourner au moment prévu. Il sentit le feu s'enflammer de son cœur.
ani jɔrɔ a t'a dɔn a denmuso lahara kɛra cogo o cogo a ma kibara foyi sɔrɔ denmuso ma ye kɛlɛkɛcɛ 2000 min dara denmuso kan olu ma ye jɔnmuso 100 min bɛ denmuso nɔfɛ olu yɛrɛ fɛnɛ ma ye ni y'i tulo garisɛgɛ ye